हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ब्लॉग टी हूँ रोसई उपरे। आज मु मसूर डाली आउ पोई आलू बैगण आउ बोईत कखारू मिसेकी गोटे तरकारी करेंगे। आपण मैंने जानिथिबे निश्चय कि आपण को किए को शैली रे करूचंती। मु किंतु प्रथमे बोईत कखारू आलू बैगण पोई डंक सबू मिसेकी भल भाव धोईकी काटिकी ताकू मु टिके संतुली देइतिली तेल हल्दी लुण पकेगी। तापर डाली की धोईकी गोटे सीटी दे देइतिली। आपण डाली की सीटी नदेले भी स्टार्टिंग रे ता संगे भी पकई पारिबे पोई सहित। टिके डाली गोटे दर सीझा हो गला परे आपण एटी पियाज आपण क्वांटिटी हिसाब रे जति सब्जी नैतिबे तार क्वांटिटी हिसाब रे आपण पियाज नेबे। मु एठी बड़ पियाज गोटे काटिची आउ टमाटर अदा रसुण जीरा सुखिला लंका आपको सब मु पेस्ट कर देइची। एथिरे एबे मु टिके ए पियाज रे टिके काश्मीरी लंका गुंड गोटे स्पून जस्ट टिके 2 पिंच हल्दी गुंड आधा चामच जीरा गुंड डाली रे आउ पोई रे संतुलिया बेले मु लुण पकईथी। एटी खाली टिके जस्ट मसला पाई हाफ चम्मच लुण आपको भल भाव मिक्स करदेवे। मु काटिला बेले आपन को देखि पारलिनी सेति सॉरी। मसला सबू सीझी गले मु सबुबले गुंड मसला जहाँ पकेवा कथा मु ए पियाज भाजिला बेले पकई दिए। फ्रेंड्स पियाज जारी हो जाइथिला मु ताकू मसला दे देली एथिरे। मसला दे देली मसला मु सीम रे समस्त भल भाव मन रखि थांतु। बरंग टिके डेरी हो किंतु सबु बेले पूरा सीम रे आपण सबु बेले सीम रे ही मसलाटा कसिबे। टिके टाइम लागिबो अवश्य किंतु मसलाटा भल भाव परफेक्ट भाव हेजिबो। कारण हम हाई फ्लेम रे मसला कसिले जल्दी जल्दी पोड़ी जीवो तार टेस्ट गोटे प्रकार आसो किंतु आपण सीम रे गोटे थर करके देखंतु। फ्रेंड्स मु एठी मसला अधिक पकई नहीं अल्प सब टिके टिके सबुथुरु पकईची कारण एथिरे एते मसला देखा जाउची कारण मु एथिरे टमाटर को एटे टाइम ग्राइंडिंग कर देची जल्दी सिझिबो बोली। मसला आउटिके हम फ्रेंड्स तापरे मु आपको पकई देबी तापरे आपको पकई देबी।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବି ଏ ତରକାରୀକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ନ୍ୟୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସନ୍ତୁଳିକି ରଖିଥିବା ପୋଇ ବୋଇତି କଖାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇଦେବି। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇକି फ्रेंड्स ମୁଁ ଏଠି ଡାଲିକି ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରେସରରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଲାଗିଥିଲା ତା ଦେହରେ ପାଣି ପକାଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦେଲି। ତରକାରୀ ଏବେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲେ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରାପୁରି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ସେ ଲୁଣ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଗିନଥିବ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଫୁଟୁଛି ଆପଣ ଆକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।